Oke, teks ini membahas tentang the applications, games, and websites that are promoted as education. Sebelum kita menelah lebih lanjut teksnya, kita akan menuju soalnya dulu. The author would apparently agree that soal ini menugaskan kita untuk mencari opsi yang sesuai dengan teksnya. Oleh karena itu, kita akan meneliti setiap opsinya. Kita mulai dari yang A. Open-end games can stimulate children's love for learning. Intinya, ini membahas tentang games dapat menstimulate children's love for learning. Nah, pernyataan ini bisa kita temukan di paragraf ketiga, kalimat terakhir, yaitu more likely to establish a love of learning and to lay the foundation for their future development. Jadi pernyataan A ada di teksnya. Tapi kita teliti dulu yang B. Some games and application are boring because they are too easy. Di sini pernyataannya bahwa games and application itu boring atau membosankan. Bisa kita temukan di paragraf pertama. Tetapi tidak ada alasan yang menyatakan too easy. Nah, sehingga jawaban yang B itu salah. Sekarang yang C. There is no convincing prediction for the future of the games and apps. Opsi C ini menyatakan tentang prediction for the future. Apabila kita baca teksnya, maka tidak ada informasi yang menyediakan informasi tentang prediction for the future. Sehingga opsi C itu salah. Lanjut ke D. It is better to pay for games in advance so that children can learn freely. Membahas tentang it is better to pay. Nah, to pay the games ini tidak ada informasinya di teks, sehingga kita tidak bisa memilih opsi D. Bagaimana dengan yang E? App star rating provide user with reviews on the good thing of games and apps. Nah, di sini membahas tentang star rating. Star rating kita bisa menemukannya di paragraf ketiga, membahas tentang star rating dengan informasi pada kalimat do not rely on the star rating. Jangan rely on, jangan bergantung pada star rating. Instead, read the user reviews. Nah, sehingga di sini dinyatakan star rating dan user review itu adalah dua hal yang berbeda. Sedangkan di opsi E dinyatakan bahwa star rating itu memberikan si user ini with reviews. Artinya include with reviews on the good thing. Sehingga pernyataan yang E ini salah. Jawabannya berarti yang A. Open-end games can stimulate children love for learning. Thank you. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Teks ini menjelaskan tentang the applications, games, and websites that are promoted as education. Nah, sebelum ke bahasan teks selanjutnya, kita menuju soalnya dulu. Regarding busy parents' reliance on screen devices to help keep the children entertained, the author assumes that pernyataan ini membahas tentang parents dan screen device. Nah, kita bisa menemukan ini di paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat. Nah, dari sini, but most parents do rely on screen devices from time to time, engage their child while they are busy with something else. This is not a problem in itself, just as long as children time is made up a balanced range of activity. Nah,
Si paragraf ini menjelaskan tentang orang tua yang bergantung pada screen devices untuk anak-anaknya, dan diungkapkan di kalimat selanjutnya, this is not a problem. Itu bukanlah masalah. As long as children time is made up. As long as children's time is made up of a balanced range of activity. Nah, balik lagi ke soalnya, mana yang sesuai dengan pernyataan tadi? Apakah A? It is the parent's responsibility to make the children less engaged with screen devices. Opsi A ini membahas tentang parents' responsibility. Oke, terhadap screen device for children tadi. Yang B, children whose parents are busy with their activities must use screen devices less. Nah, yang B ini menjelaskan bahwa si orang tua harus menggunakan si screen device ini, harus mengurangi penggunaan screen devices ini. Yang C, parents need to be aware of their children need for varied activities. Yang C ini membahas tentang parents yang harus aware, harus memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Dalam hal ini adalah varied activities, yaitu aktivitas yang beragam. Yang D, such parent reliance is acceptable as long as the children are given the right proportion of other activities. Yang D ini mengungkapkan bahwa screen devices yang digunakan orang tua untuk anak-anak is acceptable, dapat diterima ya, sejauh children given the right proportion of other activities. Yang E, it is not tolerable as their children need to have physical activities. Yang E ini mengungkapkan bahwa orang tua yang memberikan screen device to anak-anak, kepada anak-anak itu not tolerable, ya, tidak dapat ditoleransi karena anak-anak memerlukan physical activities. Nah, di antara A, B, C, D, dan E, mana yang sesuai dengan pernyataan di paragraf 4, yaitu just as long as children time is made up of a balanced range of activities. Jadi di kalimat ini diungkapkan tentang balanced range of activities atau aktivitas yang seimbang. Nah, opsi mana yang menyatakan hal tersebut? Oke, ya. D menyatakan acceptable, ya, dapat diterima, tidak apa-apa selama right proportion of other activities, selama porsi kegiatannya itu tepat atau seimbang. Berarti jawabannya D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya di video selanjutnya. Thank you. Oke, kita lanjutkan ke teks selanjutnya dan soal selanjutnya. Maka sebaiknya kita membaca dulu teksnya. Oke, setelah kita baca, maka kita akan memperoleh informasi bahwa intinya teks ini membicarakan tentang harmful environmental effects, yaitu efek dari lingkungan yang berbahaya produced by pollution and depletion of natural resources. Nah, kalimat ini terdiri dari dua bagian. Bagian selanjutnya, numerous scholars and public officials have called for increased urgency in motivating people engaged in environmental behaviors. Nah, yang intinya mengajak orang-orang untuk lebih bersikap ramah lingkungan. Nah, pro environmental behaviors. Oke, titik. Nah, berarti setelah itu kita akan menuju ke soalnya dulu. Which of the following best restates the sentence? Considering the harmful environment effect produced by pollution, overpopulation, and depletion of natural resources, numerous scholars and public officials have called for increased urgency
in motivating people to engage in pro-environmental behaviors. Nah, diulangi pernyataannya di sini ya. Tugas kita adalah mencari restage-nya, pernyataan yang sama dengan kalimat barusan ya. Oke, kita cek opsinya. Yang A, the effects of pollution, overpopulation, and depletion of natural resources lead scientists and government to promote eco-friendly behaviors. Nah, ini intinya ya, gitu. Lead scientists and government to promote eco-friendly behaviors. Itu inti dari yang A. Sekarang yang B. Because there are so many effects over the environment, all people together conduct research to inform the importance of environment. Yang B intinya conduct research, itu melakukan penelitian ya. C, many scholars and public officials have worked hard to reduce pollution, overpopulation, and depletion of natural resources. Yang C ini intinya to reduce pollutions, untuk mengurangi polusi. D, motivating people to be aware of environment is such a complicated task in their behavior remain unchanged. Oke. Intinya yang D menjelaskan tentang motivating people. Motivating people dan di sini dijelaskan juga sebagai complicated task. Oke. Yang E, although a lot of people recognize the effect of pollution, overpopulation, and depletion of natural resources, pro-environmental behaviors are limited in practice. Membahas tentang pro-environmental behaviors. Nah, jadi dari kelima opsi ini yang sesuai dengan pernyataan seperti di soal adalah membahas tentang pro-environmental behaviors. Jadi jawabannya E. Oke, thank you so much. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. The author highlights the harmful environmental effects followed by. Nah, di sini ditanyakan author highlight ya, menyoroti tentang the harmful environmental effect. Nah, kita bisa temukan kalimat ini di bagian pertama ya. Harmful environmental effects. Nah, di soalnya followed by. Nah, pernyataan ini diikuti dengan apa? Oke. Oleh karena itu, kita harus mengikuti kalimat yang ada di teksnya juga. Harmful environmental effects produced by pollution and depletion of natural resources. Numerous scholars and public officials have called for increased urgency in motivating people engage in pro-environmental behaviors. Nah, setelah si penulis ini menyatakan tentang efek berbahaya dari lingkungan yang disebabkan oleh polusi dan lain sebagainya. Nah, increase urgency. Nah, ini dia, di follow by increase urgency in motivating people engage in pro-environmental behaviors. Nah, dilanjutkan dengan meningkatkan kewaspadaan atau perhatian dalam memotivasi masyarakat ya, dengan pro-environmental behaviors, dengan sikap yang ramah lingkungan, seperti itu ya. Pernyataan ini kita bisa menemukannya di opsi mana? Apakah A, describing research activities to promote conservation behaviors? Ini yang A ini ada research activities. Atau yang B, showing pollution, overpopulation, and depletion of natural resources. Nah, di sini ada showing dan menunjukkan. Yang C, arguing for the urgency of engaging people in environmental behaviors. Nah, ini membahas tentang
environmental behaviors. Yang D, mentioning types of behaviors that support the preservation of the environment. Nah, menjelaskan tentang types of behaviors, ya, yaitu jenis-jenis perilakunya. Yang E, elaborating the ideas between an environmental concern and a rational economic perspective. Nah, yang E ini membahas tentang environmental concern and a rational economic perspective. Oke, yang sesuai dengan kalimat tadi itu increase urgency in motivating people engage in pro-environmental behaviors, itu ada di opsi C. Oke, itulah jawabannya. Thank you. Oke, soal selanjutnya. What does the author imply by stating why green options are becoming more widely available, many barriers to change remain in line 4 to 5. Oke, kalau kita lihat kalimatnya yang ada di teksnya diawali dari sini. For example, people often have the option of switching from conventional products to energy efficient or reasonable green products. Yet, while green options are becoming more widely available, many barriers to change remain. Nah, ya, kita cek kesamaannya dengan opsi A sampai E. Yang A, people feel more confident when using green product. Yang ini menitik beratkan tentang people feel more confident. Yang B, people still need time to be ready to use green product. Dijelaskan bahwa orang-orang still need time, masih membutuhkan waktu untuk menggunakan green product ini. Yang C, using green option makes the product cheaper and more efficient. Membahas tentang cheaper and more efficient, lebih murah dan lebih efisien. Yang D, there are many problems people face in choosing the product. Dijelaskan yang D ini tentang problems, ya, problems in choosing the product. E, consumer have many choices of products to fulfill their needs. Nah, ini membahas tentang choices of product to fulfill their need. Oke. Maka dari kelima opsi ini yang sesuai dengan kalimat di kutipan tersebut adalah yang mana? Sip, ya. Yang A, betul. People feel more confident when using green product. More confident, lebih nyaman, ya, karena di sini widely available, banyak tersedia. Oke, itu bahasan soal kali ini. Ketemu lagi di bahasan soal selanjutnya.